Zifuatazo ni njia za kudumu katika wokovu. Njia ya kwanza ni neno la Mungu. Kwa nini tunasema neno la Mungu? Katika kitabu cha Timotheo wa pili 3:16 na 17 inasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kwa kuadhibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila jambo lililo jema. Hapa tunaona kwamba maandiko matakatifu yanatuongoza sisi ili tutende mambo yaliyo mema, tuachane na dhambi. Ndiyo lengo kuu la maandiko matakatifu na vitabu vyote vilivyoko ndani ya Biblia ambavyo viliandikwa ili sisi wanadamu tupate kujifunza na tuweze kuacha dhambi ili tuweze kufaa katika uzima wa milele. Lakini pia kitabu cha Warumi 15:4 inasema, kwa kuwa yote yaliyotungiwa kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi. Kumbe mambo yote ambayo yameandikwa ili sisi tujifunze, na kama yaliandikwa yaliyo mabaya kama wakina Farao, tunajifunza ili tusirudie kama wao. Lakini yakiandikwa mambo yaliyo mema, kama tunaona jinsi Yesu Kristo alivyokuwa anatenda mambo yaliyokuwa mema, yaliandikwa ili sisi tuweze kujifunza na kutenda yaliyo mema ili tuweze kufaa na kufanana na manabii. Lakini